Veliki pozdrav Vagice, dobrodošle i dobrodošli na svoju vikend prognozu. Ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro i odnosi se na one koji su rođeni u znaku Vaga ili im je tu mjesec Venera podznak. Kroz svočevi su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Meni je ove godine podznak u Vagama i sad se nadam da će možda te Vage malo izvući iz razloga jer su zemljani znakovi i vatreni znakovi prošli tradično. Dakle, kuku. I onda sad je bilo malo dobro kao na blizancima. Tu mi je ove godine Jupiter, ok. I sad idemo vidjeti Vage, što Vage moraju znati vezano za narednih nekoliko dana. Mi ćemo koristiti od naše Dijane Tarot deck. Mislim da sam ovo čak zaboravila reći na blizancima. Mystic Palette Tarot odličan je. Još ga se nisam zasitila, još ga učim. I to je više manje to. Idemo saznati tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Nisu duhovi, nisu demoni, ventilator je. Ako vam nešto kao krči, imate titlove. I to je to. Ajmo Vage. Da vidimo. Dečko štapova i kralj štapova. Velika razlika, samo da vidimo u čemu. 10 pentakla, pardon, kopa, 10 kopa, 6 pentakla, 6 mačeva, dečko pentakla, karta pravde, kočija, 10 mačeva, 4 štapa, 10 pentakla. Mislim da je ovo nekako generalno pitanje za Vage i da možda neće sve Vage zakačiti. 4 pentakla. Znači 6 pentakla, 10 pentakla, 4 pentakla, 10 kopa. Za neki od vas ovo može biti velika razlika između toga što netko ima, a vi nemate, i obratno. Ja nešto imam, to drugi nemaju. I ovo može biti velika razlika u nekakvoj vrsti pravde. Aha, znači ja radim pošteno i ja sam tu gdje jesam. Onaj tamo krade tranzistore i retrovizore na parkingu, on je sad, ne znam, kralj kamiona. Karikiram. Najgore što možete napraviti je uspoređivati se sa drugima. Znači, to vam znam iz svog iskustva. Znači, najgore što možete napraviti je gledati šta netko ima, šta je netko postigao, jer uvijek je to prikazano da su drugi jako puno postigli, drugi sve, ali ja kao netko tko radi privatna tarot čitanja i s nekim od tih ljudi se pratim i na Instagramu, neki meni ne prate, ja znam da postoji i tako dalje, ja mogu reći da vam je to sve jedan veliki performans. Znači, kao netko tko sluša tuđe ispovijesti, to vam je sve jedan veliki performans. Evo čak je došao nekakav komarac sada. Znači, velika razlika u glumi, velika razlika u pravdi i velika možda čak razlika u tome tko što ima. Na vama je da odlučite hoćete li se pridružiti cirkusu. Meni je 4 mača u ovom deku cirkus, znači da ćete ići prema cirkusu. Ok, malo jeste ranjeni sa 10 mačeva, ali sa baletnim papučicama što ste očekivali i te rane nisu zabijene za promjenu, nego su na neki način kao privezane. Znači privezane su i ovo je kao nekakav odraz u ogledalu i meni je ovo 10 mačeva, amen. Nikad nije toliko loše koliko se čini. Znači nikad nije toliko loše koliko se čini. Ali tu vas nešto peče. Mislim da ste vi i dalje u nekakvom ritmu sa 6 pentakla i dalje niste izgubili vjeru u pravdu, u ljude, u čovjeka i tako dalje, ali može i sve teže i teže prilagoditi se. Ovo bi možda moglo odgovarati onima koji su plus 55, plus 60, koji se možda trebaju sad pronaći u ovom vremenu,
pa i mlađi se jedva snalaze. Ali moguće da vas nešto tišti i da je ovo nešto dugoročno i da postoji velika razlika, znači, između pravde, između toga tko što ima i tko je što postigao, ali to je zapravo njihov put, nemojte se uspoređivati sa drugima i postavlja se, znači, pitanje da li ćete se pridružiti cirkusu ili ćete pomalo pentaklić po pentaklić doći do 10, znači, pentakle. Ja vam mogu reći kao netko tko nikad nije kupovao followere i nikad nije kupovao botove da mi komentiraju, meni najbolje kad mi niko ništa ne komentira, i netko tko nikad nije kupovao preglede, ništa nije tako slatko kao kad znaš da to nisi morao platiti i znaš da jednostavno ljudi koji su odlučili kliknuti like ili dislike ili pretplatu ili membership i tako dalje su to htjeli. Znači to su htjeli, nisu bili izmanipulirani brojem pregleda, sve da kupit. Ako mislite da ne, pogledajte Netflix, imate, ne znam, društvenu odgovornost, imate influencere na Netflixu i tako dalje, to se sve da kupiti. Tako da bolje vam ići korak po korak i ciglicu po ciglicu, pa će doći do ovih 10 pentakla, nego ići okolo na okolo, pa vas onda sustigne karma, a znamo da karma nikad ne gubi adresu. Uglavnom, da vidimo ishod ove vaše velike životne dubioze, velikog životnog preispitivanja ovog vikenda, velika kriza identiteta. Osam kopa, karta sunca. Najsretnija karta u deku i najnesretnija. I to je točno ovaj odraz. Vas kako ćete se osjećati ovog vikenda. Pomalo pokolebano. I sad imamo, znači, 10 štapova. Morat ćete se malo odmoriti. Znači, morat ćete se malo odmoriti. Tu nema nekakve velike štete. Znači, nema nekakve velike štete. Nijedna rana nije stvarna. Znači, sve su te rane potpuno improvizirane. Znači, nijedna ta rana nije realna. Jedno je privezano, drugo je anđeosko krilo. Znači, svaki put kad možda se spotaknete na svom putu i tako dalje, zapravo vidite dalje naprijed. I nije to toliko velika bol koliko mislimo da je velika bol, ali da, moguće da prolazite kroz nekako pitanje pravde, pitanje osude, pitanje društvene odgovornosti i tako dalje. Imate nekakvu, znači, veliku dubiozu. Da vidimo savjet, ok. Neće se nitko javiti, neće se nitko odjaviti. Da vidimo savjet. Sud. Vi ćete dati predznak ovome što se dešava i vi ćete sebi iskreirati budućnost kako vam bude pasalo. Ovo mogu za neke od vas biti neugodni dani. Možda nekakva obljetnica, nekakav podsjetnik, nešto, možda ste nekog izgubili, možda nekoga gubite. Možda morate započeti iznova, možda se dogodila nekakva velika nepravda, ali ništa strašno, budete izdržali. Ja vam uvijek kažem, bolje vam je ovako 6 pa 1 po 1, pa ćemo doći do 10, nego oponašati druge, pogotovo u nečemu što nije korektno. I to je to. Ok, hvala vage i pa.